अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रमज़ानुल मुबारक में वज़न कम करने के तरीके। अगर आप भी अपने बढ़ते हुए वज़न से परेशान हैं तो रमज़ानुल मुबारक का महीना एक ख़ास मौका है आपके लिए कि आप अपना वज़न कम कर सकें। रमज़ान दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के लिए रोज़े और मज़हबी तवज्जो का एक महीना होता है। अगर आप रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़े रख रहे हैं तो आपको अपने दिन का आगाज़ भारी और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने से करना चाहिए ताकि जिस्म बाकी दिन में सैराब और तवाना महसूस करे। रमज़ान अच्छी ग़िज़ाई आदत पर अमल पैरा होने के लिए दरकार ताकत और ख्वाहिश को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन मौका है। एक ग़िज़ाई माहिर की तरफ से किसी फ़र्द को पेश करदा ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक़ मशवरा रमज़ान के दौरान ख़ुराक की साख्त में तब्दीली और उसे हासिल करने में मदद करता है। ये वीडियो सेहतमंद रमज़ान के लिए खाने की मनसूबाबंदी करने के लिए हमारे चंद अहम नुकात का जायज़ा लेगी। सहरी और इफ्तार में ज़्यादा पानी पिएं और हाइड्रेट रहें। रमज़ान में वज़न कम करने के लिए हाइड्रेशन कलीद है। सहरी और इफ्तारी के दौरान के वक्त में काफ़ी मिकदार में पानी पीना न सिर्फ़ आपको रोज़े के दौरान पानी की कमी से बचाएगा बल्कि ये आपके इफ्तार के बाद आपकी शुगर की ख्वाहिश को भी कंट्रोल करेगा, जिससे वज़न को कम करने में मदद मिलेगी। सहरी और इफ्तारी के औकात में मीठा कम करें या छोड़ दें। रमज़ान में वज़न बढ़ने की पहली वजह वो खाना नहीं है जो आप सहरी या इफ्तारी में खाते हैं। रमज़ान में ज़्यादातर लोग ऐसे खाने खाते हैं जो चीनी से भरपूर होते हैं और जो आप रमज़ान के मशरूबात और मिठाइयों से अज़ाफ़ी मिठास खाते हैं वो आपका वज़न बढ़ाने के साथ साथ आपको बेशुमार बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। इस रमज़ान में आप अपने आप को चैलेंज करें कि आप सिर्फ़ कुदरती तौर पर मौजूद चीनी जैसे फल, खुश्क मेवाजात, गुड़ और शहद वगैरह खाएंगे। सब्ज़ियों को अपनी खुराक में शामिल करें। हरी भरी सब्ज़ियों वाली ग़िज़ाएँ सेहतमंद होती हैं और आपको ज़्यादा घंटों तक पेट के भरे होने का एहसास करवा कर रखती हैं। वो आपकी भूख की तकलीफ़ में मदद करती हैं और सब्ज़ियाँ जैसे खीरे, पालक, मूली और दीगर सब्ज़ियों में फ़ाइबर और पानी ज़्यादा होता है। ये ना सिर्फ़ आपके जिस्म को ठंडक महसूस करने में मदद करती हैं बल्कि आपकी जिल्द को सेहतमंद रखने और रमज़ान के दौरान कब्ज़ से बचने के लिए भी बेहतरीन इंतखाब हैं। घर पर बने खाने खाएं और तैयार शुदा खानों से दूर रहें। घर पर ताज़ा और सेहत बख्श खाना पकाएं बजाय इसके कि रेडीमेड पैकेट ख़रीदें जिन पर प्रिजर्वेटिव्स और चिकनाई की मिकदार ज़्यादा हो सकती है। प्रोसेस शुदा और पैक शुदा खाने के मुकाबले में ताज़ा खाना खाएं हमेशा सेहतमंद होता है। घर पर बने खाने में इजाफी चिकनाई और सेहत ख़राब करने वाले मसाले कम पाए जाते हैं जिससे सेहत ख़राब नहीं होती, जबकि बाहर के बने खाने आपको बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहली बीमारी हमारे जिस्म पर इजाफी चर्बी का आ जाना है। लिहाजा घर के खाने खाएं और मोटापे जैसी बीमारियों के साथ दीगर बीमारियों से भी खुद को और अपनी फैमिली को महफूज रखें। रमज़ान में मुतवाज़न सहरी और इफ्तारी की रूटीन को अपनाएं। रमज़ानुल मुबारक में मेटाबॉलिज़्म सुस्त हो जाता है, इसलिए जिस्म की तवानाई की ज़रूरियात खुद ब खुद कम होने लगती हैं। इफ्तार के करीब आते वक्त इसे रात के खाने के मामूल के खाने के तौर पर सोचें जो आप बाकी सारा साल खाते हैं। इफ्तार के बाद एक ही वक्त में खाना ना खाएं, इसकी बजाय कुछ वक्फ़ा लें, नमाज़ पढ़ें, चंद मिनट इंतज़ार करें और फिर खाना शुरू करें। बिला वजह बस एक ही वक्त में खाते नहीं रहना चाहिए बल्कि अपनी भूख को कम करने के लिए कुछ वक्फ़े देने के बाद खाना है। ऐसा करने से आप रमज़ान के महीने में आसानी से अपना वज़न कम कर सकते हैं। इफ्तारी में तली हुई अशिया से जितना हो सके परहेज़ करें। रमज़ान के महीने में वज़न बढ़ने की सबसे बड़ी वजह इफ्तारी के वक्त में वो तमाम अशिया खाना है जो चिकनाई से भरपूर होती हैं। तली हुई अशिया में कैलोरी ज़्यादा और ग़िज़ाइयत कम होती है,
چکنائی اور تلی ہوئی خوراک جیسے پکوڑے، سموسے، پیسٹری اور تیل والے سالن سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چربی سے لدے ہوتے ہیں اور جسم میں فیٹی ٹیشوز کے طور پر جمع ہوتے ہیں۔ طویل روزے کے بعد چکنائی والی غذائیں کھانے سے تیزابیت اور بد ہضمی ہوتی ہے۔ روزہ افطار کرنے کے دوران بہت زیادہ چینی سے پرہیز کریں۔ رمضان میں وزن بڑھنے کی ایک اور بڑی وجہ وہ چینی ہے جو پورے مہینے میں مشروبات اور مٹھائیوں سے لی جاتی ہے، جن میں چینی بھری ہوتی ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ پروسیس شدہ شوگر سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ اگر آپ رمضان میں وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا اضافی پاؤنڈز حاصل نہیں کرنا چاہتے تو آپ رمضان میں اضافی شوگر سے پرہیز کریں۔ رمضان میں بننے والے کھانوں میں بہت زیادہ نمک نہ کھائیں۔ نمک کی مقدار کو محدود کریں۔ سوڈیم جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتا ہے، اس لیے بہترین آپشن یہ ہے کہ ایسی غذا کھانے سے گریز کیا جائے جس میں نمک کی کافی زیادہ مقدار ہو۔ زیادہ نمک والے کھانے آپ کو پیاسا بنائیں گے اور جسم کے سیالوں کو ہضم کرنے اور جذب کرنے کی صلاحیت کو بھی متاثر کریں گے۔ جب بھی کھانا کھائیں اسے اچھی طرح سے چبا کر کھائیں۔ جب آپ کو بہت بھوک لگی ہوتی ہے تو آپ جتنا جلدی ہو سکے کھانے کے بارے میں سوچتے ہیں، اور کھانا پسند کرنا ایک فطری بات ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ آہستہ اور ذہنی طور پر کھانا آپ کو کم کھانے میں مدد دیتا ہے، ہاضمے کے عمل میں مدد کرتا ہے اور کھانے کی لذت کو بڑھاتا ہے۔ آپ کے منہ میں کھانا چبانے کا جسمانی عمل کھانے کے بڑے ذرات کو چھوٹے ذرات میں توڑنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ غذائی نالی پر دباؤ کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور معدے کو آپ کے کھانے کو میٹابولائز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ آپ کے ہاضمے کے عمل کو مزید بہتر بناتا ہے، جس سے وزن کو کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اپنی خوراک میں پروٹین اور صحت مند فیٹ کو شامل کریں۔ پروٹین اور غذائی چربی انسانی کام کے لیے ضروری ہیں۔ وہ ہمیں اپنے جسم کی بافتوں کی مرمت اور تعمیر کرنے کی اجازت دیتی ہیں اور ہمارے میٹابولزم میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ اگر آپ اس رمضان میں اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کا استعمال دوسرے غذائی اجزاء جیسے کاربوہائیڈریٹس کے مقابلے میں بہت زیادہ کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کے میٹابولزم میں اضافہ کرے گا، آپ کی بھوک کو کم کرے گا اور وزن کو منظم کرنے والے ہارمونز کو معتدل کرے گا۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ سحری اور افطاری دونوں میں سلاد، گری دار میوے، بیج اور مکھن جیسے کھانے کی اچھی مقدار رکھتے ہیں۔ یہ یقینی بنائے گا کہ آپ اپنے کھانے کی مقدار کو منظم کریں گے اور اس کے نتیجے میں آپ کا وزن بھی کم ہوگا۔ رمضان کے دوران افطاری کے بعد اعتدال سے ورزش کریں۔ رمضان کے دوران ورزش آپ کے وزن میں کمی کے اہداف کو برقرار رکھنے اور آپ کی مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہے۔ تاہم اعتدال سے ورزش کریں اور روزے کے اوقات میں سخت سرگرمیوں سے گریز کریں۔ ہلکی ورزشیں جیسے چہل قدمی، یوگا اور اسٹریچنگ کی سفارش کی جاتی ہے۔ اس سے آپ کا میٹابولزم بڑھے گا اور آپ کو چربی جلانے میں مدد ملے گی۔ رمضان کے دوران وزن کم کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن آپ اپنے وزن میں کمی کے اہداف کو صحیح ذہنیت اور اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان کے دوران وزن کم کرنے والے ڈائٹ پلان میں صحت مند کھانے کا انتخاب کریں۔ ان آسان ٹپس کے ذریعے آپ اپنی کھانے کی عادات کو بہتر بنا سکتے ہیں، صحت مند وزن برقرار رکھ سکتے ہیں اور رمضان کے روحانی فوائد سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔